आमर तुम भाई लटरी तुम आम जो देलु बॉयज गर्ल्स तुम किए जीव तुम भर फास्ट किए कह ओके ओके तू गोटे गोटे कार्ड उठा दे रन गोटे कार्ड उठा जल्दी उठा तो तुम उठेছ ये सरी एक रही माने पार्टी खोलनी जहाँ ठारिकी अभिनय करी कह आमर टाइमिंग देवे अमर मैंने अधा सेकेंड कि गोटे मिनट 1 2 करना 1 2 पढ़ चल हाँ बुझल ना बुझल पारादीप जगह ना पढ़ चल तो पढ़ चल बुझल हाँ एबे को योर टाइम स्टार्ट नाउ वन टू 3 4 5 6 तम घर अरे जगह ना कौन पारदीप जगह ना ओके नेक्स्ट हाँ चल ठीक है जी आसबे आपण टीम रो निजे जीवी निजे जीव तो कोटा आज्ञा ए देखे तो हेड बस्ता तमे बस्ता हम गैस करछी हम पछो बगी ना कोन तू पाटी एटा तो मान जो गण हाथी मूसा ये बहुत जल्दी आने दे बेटा ये जी सेकंड रे आसीबो रानू कम पड़ी मु कैमरा में देखि देबे चाहूँ ओके 1 2 3 6 जगह ना हम को संग आसु सेठी को संग आसु पार्टी खोलिबो हम फीस्ट भी संग भूत मुंडे ताले जीते गले ओके एबे नेक्स्ट हम पुबला मित्र हमर के आसीबो कोंतु हमर हीरो आसीबो के हम हीरो ओ आई सी हीरो तो कैमरा देखि दे फर्स्ट ओके लो असुबो ना भाला हम देखियो टाइम छोटो साप कोणा साप कुकुड़ा गाइस आमे पुओ पिला भल करछु ना झिवला करछु गैस कमेंट करियो जिया बिला जण परजो बेस्ट लेडीज फर्स्ट ओके भी जीतिबो लज्जा लागुनी अल्लाह को सी 1 2 3 स्टार्ट एबे किए मोर उठेबो गोरे ऊपर का आगो का सरी मला 1 कहून बाटे 2 छोटो प्रेम मो घर उन्नयन होला तू कौन आसी कहबो 18 के तू 18 देख ए काय पाडा होच मध्ये रहू ना हां ओटा हारन झाने ये बे गाई संद हरिण हरिण ठेकुआ ए नहीं ये बाटे कहिची कोन पाटी पाटी देखि देखि देखले उधर चिलो ना लगे पाटी करे जान थांदी कोइला पर गिराओ के मामा यो उड़ा 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 ठेकुड़ जा ताको देखिबा कैमरा देखे दे जानी पेला कौन अछि पड़ी पड़ी पेला फास्ट पड़ बुझ पेला तो ओके एला को गाड़ी खड़ी जो तुम कहू देखि मो तो गाड़ी पेला देखि एडी गोड़ मामा कर लुक को फास्ट वाटा जात ना हेडा तो फास्ट बुझा फास्ट वाटा बुझे बुझियो नहीं मांगेड़ा चारी गोड़ा खबर खाना एक्टिंग पार्टी मु भी खोलिबो ओके सुनो हां कैमरा देखे दे ओके ठीक है 1 2 तू ना 3 डांस 4 सी बीच 5 संडो को दो
ମୁଁ ସଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ହବ ଓକେ କେମିତି ଦବା ଗୋଟେ ଉଠା ଉଠା ଆମେ ଏଥର ଦବୁ ଏଇ ପିଲା ହଉ ଲେଟ୍ କରୁଛି ତୁ ଯା କର ଧାର ଆମକୁ ଧାର ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ସର୍ଟ ପକେଇ ଆମ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଟିକେ ଗାଲ କରିବି ଆଉ ତୁ ଦେଖେଇଦେବେ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ ସହଜ ହେଇଯିବ ତମେ ଲେଖିଛ ସଂଖ୍ୟା ଗାଈ ହାତୀ ନା ହାତୀ 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 ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମେ ପଠେଇବୁ ସାଗରିକାକୁ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓକେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲା ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସରି ଏଇ ସବୁ ସରି ଏଇଟା ଅମର ଦେ କରିବ ଏଇଟା ଅମର କରିବ ଅମର ବହୁତ କରିନି ଦେଖା 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 ଓକେ ଶୁଣା ତ ବୋତା ବୋତା ଛଳି ପଶୁ ନେକ୍ସଟ ଅମର ଗୋଟେ କହିଦେ ମଲା ଆଳ ତ କିଛି ମିଳିଲାନି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା କହ ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି କରିବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାରା ମଙ୍କି ଉଡ଼ିଆ ଗଲା ନା ଉଡ଼ିଆ ଗଲା ଆଉ ମୟୂର ଚିଲ୍ଲ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ କରି ଟୁଇଷ୍ଟ ଆଣିଛୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କରି ଲେଖା ସେମାନେ ହିଁ ଗେସ୍ କରିବେ ତମକୁ କହିବେ ତମର ପସନ୍ଦ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ବୋଲି ଗେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ତମର ଚିଠି ତମେ ବୁଝେଇବ ତାଙ୍କୁ ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା କ'ଣଟା ଅଛି ହଁ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ଏବେ ଗେସ୍ କର 1 2 3 ପଶୁ 1 2 ସିଂହ wow wow very nice ଏଇଟା କଲୁ ଟିକେ ଏଇଟା ମୁଁ କଲି ହଁ ହଁ ରାତେ ରାତି ମୁଁ ଆଉଛି ଗୁଟି ମୁଣ୍ଡେ ଗେଲିକି ଡାକୁଛୁ ତମେ କହନି ଏ ମଲା ଓକେ ଗାଡ଼ି ଧରିବେ ଆରେ ଠିକ ଏଇଟା ଜାଗାଟା ହେଲା ଜାଗା ନା ଝାଳ ବାହାରିଗଲା ଓକେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଓକେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି କହିବେ ଅମର ଜାଗା ନା ପଶୁ ଲୋକେସନ ହଁ ଜାଗାଟା କ'ଣ କର 1 2 3 4 5 କିଛି କହିବନି ସମସ୍ତେ 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 କହିବ କିନ୍ତୁ କହିବନି ହେଲେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ କହିବନି ସମସ୍ତେ କୁହ 1 2 3 4 5 ଜାଣିପାରିଲ ତ ଜାଣିପାରିଲ ତ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗା ହଁ ଏବେ କହ ସେ କହିବେନି ଆକୁ କୁହ